Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Bienvenidos a Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía en esta tarde soleada. Y bueno, hoy vamos a estar conversando con Lily Chi. Ella es encargada, de hecho, asistente subdirectora de lo que son todas las estrategias de desarrollo económico del condado de Montgomery. Welcome, Lily. How are you today? Good. How are you? Thank you for having me. Very That's well, exciting. thank you. No, we're delighted to have you here because economic development obviously is the economic engine of Montgomery County and the state of Maryland. And we need to update folks as to what it's been happening after the last changes that took place recently regarding to economic development. Right. Vamos a estar hablando de desarrollo económico. Han habido muchísimos cambios en lo que es las operaciones del desarrollo económico en el condado de Montgomery, y Lily en particular es encargada de todas las estrategias que se están formulando, consejera muy allegada del ejecutivo Ike Leggett, y pues vamos a estar platicando sobre lo que ya ha ocurrido y lo que viene en el futuro, sobre todo para los negocios minoritarios. No se vayan, vamos a tomar la pausa comercial y enseguida regresamos con Lily Chi. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Hoy estamos conversando sobre desarrollo económico. Hace unos meses, cuando I'm going to give a little bit of the background as to the 6-point economic plan that Executive Ike Leggett announced on his last swearing-in ceremony. That's right. El ejecutivo Leggett, cuando juramentó a su cargo ahora para tercer término, hizo el anuncio oficial de 6 puntos de desarrollo económico en el condado de Montgomery. De hecho, desmanteló lo que era el Departamento de Economic Development. Economic Development, it was completely dismantled. It became 2 separate nonprofit entities, and they're both in charge of different functions. And that's what you're here to talk about, to give us an update. Yes. We've been talking about it because obviously this is a topic that we've spoken about. Mm-hmm. But give us an update. Where are we today? First of all, with the board, is it 11-member board? Yes. The 11-member board that already has the members. Sure. What are they doing today? Great. Well, thank you again for having me today. Mm-hmm. I'm excited to update you and our audience about some of the exciting happenings in Montgomery County and economic development. At the beginning of his third term, County Executive Ike Leggett made it very clear that in order to build upon our past success in economic development and make Montgomery County more economically competitive in attracting talent and businesses, we need to kick up a notch by restructuring ourselves to make ourselves more nimble and adaptive to market opportunities and changes. Exactamente. Let me go ahead and translate that, Lily. Cuando ella recalcando el hecho de que cuando el Ejecutivo juramentó a su tercer término, pues básicamente presentó iniciativas para que el condado de Montgomery pudiera seguir a la vanguardia en el tema del desarrollo económico y verdaderamente para que las operaciones fueran mucho mejor. Lo estoy resumiendo todo lo que ella acaba de decir básicamente, pero de eso es de lo que se trata. Ok, the 11-member board se creó una junta con 11 miembros, Economic Development Department,
was completely dismantled, and this board is in charge of looking for initiatives to bring more businesses, to bring jobs and businesses opportunities to our people, right? Okay, so as you mentioned, there are 11 board members. They are mostly business executives. La mayoría de los miembros de esta junta que ahora son encargados del desarrollo económico del condado son personas que vienen de empresas, son empresarios. Right. And the point of having this organization is so that we can use a public-private partnership structure to replace a government structure. El hecho de que se formó este tipo de organización es para tener una entidad que sea en alianza del sector privado con el gobierno, en vez de tener unas operaciones solamente dirigidas por parte del gobierno. And this organization called Montgomery County Economic Development Corporation. Sí, y esta organización que se llama la Corporación, la Junta de Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. Starting July 1st, will be the primary point of contact for our businesses looking to relocate, grow, expand, or start here in Montgomery County. A partir ahorita del 1 de julio va a ser el punto de contacto directo para todas las empresas, los negocios que quieran relocalizarse al condado de Montgomery, expandir las operaciones o establecerse acá en nuestro condado. How is that going to work? How is that going to work? Internally. Right. So right now we are looking to identify a CEO for the new corporation, and once that person is on board, which will be in weeks, that person is empowered to hire hopefully a very high quality team of people who can be much more out there in marketing Montgomery County, both locally, regionally, nationally, and globally, to attract jobs and Cómo businesses. funciona la junta esta es que ahora están en el proceso de contratar a un director general, un funcionario que dirija las operaciones de esta junta, porque la junta son volunteers, the members of the board are volunteers. Right. Los miembros de la junta son voluntarios y a la misma vez, este director ejecutivo, que sería la cabeza de esta junta, pues se va a dedicar a contratar entonces a personas más capacitadas para poder mercadear al condado de Montgomery, para traer obviamente lo que se busca, que es más oportunidades de negocios y de empleos al condado de Montgomery. That's right. And these board members are made of business leaders of different industries, different sizes of business from different geographic areas of Montgomery County, so they know what businesses need to grow and attract jobs. Las personas que son miembros de esta junta pues vienen de diferentes sectores, de empresas de diferentes tamaños, étnicamente también, y pues tienen la capacidad, la experiencia de qué hacer para atraer más empleos y trabajo y empresas, negocios al condado de Montgomery. Vale la pena recalcar, I'm just going to mention that the county executive named all these people, nombró, I'm translating, appointed. I was just translating from Spanish. El ejecutivo nombró a estas personas and they were confirmed by county council. Fueron confirmados por los miembros del consejo del condado de Montgomery. Es un grupo étnico bien variado. So the public-private partnership is this organization is funded by the county government, but is guided by a private sector-led board, which is the private part. Yeah. Los fondos, financiamiento de esta junta viene del condado de Montgomery, del gobierno, pero es el liderazgo, obviamente, y de asesoría, sobre todo, viene por parte de individuos que son parte del sector privado, no del gobierno del condado de Montgomery, o sea, no son empleados del condado de Montgomery. And there will be a strong focus on helping to support local small businesses and grow entrepreneurship. Y habrá un enfoque bien dirigido a lo que es apoyar los negocios pequeños en el condado de Montgomery y la diversidad empresarial también. Another element I want to point out is with the winding down of our Department of Economic Development, besides this new corporation, which will be leading business development-related work, we are building up a new 501c3 nonprofit. It's also a public-private partnership called the WorkSource Montgomery, which focuses exclusively on building a robust system for talent and workforce.
Aparte de esta entidad, que es una entidad sin fines de lucro, que es la Junta que estamos hablando de desarrollo económico, pues paralelamente también se ha creado otra entidad igual, sin fines de lucro, que es para entonces calibrar y lo que es la preparación laboral en el condado de Montgomery. Workforce development has always been at the forefront here in Montgomery County, but it has been a challenge in the past. That's right. What are we doing differently, Lily, this year? What are we going to try to do differently this time around that it will really create that workforce development that is needed, pipeline for different industries? Because I know we're bio everything. But we're the bio capital in many Exactly, ways, we're right? bio everything. Yeah. But how about that diversity in industries? Yes, a great question. In the past, our workforce development strategy has been focusing a lot on people who need the jobs. And oftentimes they get into certain kinds of training programs without the prospect of good jobs waiting for them at the end because they were not these programs were not strongly connected with industry demand. So this time around, by consolidating and coordinating all of the maybe several dozen workforce development programs and resources, we could be much more strategic in aligning the resources and in aligning with the industry needs and connecting our people better with job opportunities to feed the pipeline. Let me go ahead and translate that. En el pasado, lo que ha sido la capacitación para preparar a las personas para buscar empleo, siempre ha sido capacitar para que encuentren un trabajo a lo rapidito. En esta ocasión, lo que se va a tratar de hacer es básicamente crear el concepto de que existan ya grupos capacitándose para diferentes industrias, de manera que a las empresas se le puedan proveer los empresarios. Yo estaba hablando con ella que acá en el condado de Montgomery, pues nos giramos mucho al sector de la biomedicina, la biotecnología, todo lo que tiene que ver con ese tipo de industria, pero sin embargo, la idea es diversificar de manera que sean varias industrias las que estén incorporadas a través de esta preparatoria. Alliances when it comes to that, because when you're creating a workforce, obviously you need to have alliances, especially if you're going to be doing that, creating a pipeline for certain industries. Yep. So alliances with Montgomery College? With industry, with the universities and colleges, not just Montgomery College, which is fabulous in workforce pipeline, but also University System of Maryland. They are building a whole new building with 10 different programs related to STEM, science and technology related fields. So we think we have a very robust system that just needs to be better coordinated and connected with the industry. And also create career pathways for people who have certain level of skill sets but want to also, graduate, so to speak, to the next level of competency in order to be capable of taking any jobs that are available. No solamente, las alianzas también son con los colleges, el Montgomery College, pero también el sistema universitario del estado de Maryland, precisamente para capacitar a los futuros empleados de las diferentes industrias que esperemos estén localizadas acá en el condado de Montgomery. It all sounds like this is for the younger generation. Not really. Okay, yeah. all right. It's for everybody and the seniors too. Okay, exactly. So that's where I'm heading to. Is it how is this workforce development board going to implement programs that do access generations and all the industries that we're talking about, hospitality, the biofield, all of that? Well, I think if we do it right, the idea is not just to help people who are starting up with their careers or people who are trapped in low-wage jobs. It's also to identify opportunities to connect the job opportunities with people who have some skill sets to offer. So it could be anywhere from middle-aged, career transition kind of people to seniors who are looking for a second career, something completely different from what they have done with their lives. En el pasado. And so, exactly. So career pathways could be crafted or developed in many different ways. Our imagination is the limit, so to speak. All righty. Let me go ahead and translate that. Esta junta que va a empezar a capacitar a las personas que estén interesadas, no solamente para comenzar a desarrollar una carrera a las personas jóvenes, esto también incluye a las personas de edad más avanzada, a las personas que ya están a punto de jubilarse, quizás se puede decir, porque se va a tratar no solamente de comenzar carreras, sino también de quizás personas que quieren hacer cambios profesionales y que pues obviamente estén buscando dónde encontrar empleo. If
This is fully set up, but is this engine running like The WorkSource okay. Montgomery organization already has a CEO, Dr. Ellie Giles, and it's up and running, although it's still very new, a few months old. So this is the time to get input from communities to develop the kind of programs that would feed into the high growth demand. And is that what they're doing? Industries. Is that what they're doing right now? Kind of like connecting industries with industries, academics okay. and with people. And then the Montgomery County Economic Development Corporation is looking for the CEO, but it's close to the end of that search. So sometime this summer we will have a team build up to take over the job of the Department CEO. of Economic Okay. Development. Once you have the Right. CEO, Yeah. obviously you're going to hire some people, some folks to work with the board Sure. who will be county employees. Are those positions going They to will be? not be county employees, They actually, will not. because Oh, okay, they'll these be are part of corporations. the corporation. Right. Okay. They are relatively independent organizations, Okay. even though they serve Montgomery County, but they are funded by county to be more flexible in this corporation structure, nonprofit corporation structure. Okay, how many Yeah. employees or more or less are going to? Well, do you know? WorkSource Montgomery will be purposefully kept small. It will be less than 10 employees, I would say. But the Montgomery County Economic Development Corporation, when it's all built out, could be at least a couple dozen employees or more. Maybe Right. let's say 30. Roughly 25 employees. Okay. Esta es una oportunidad y aquellas personas que estén escuchando que quizás tienen conocimiento de lo que es desarrollo económico y quieran hacer la transición a colaborar con el proceso de capacitación, lo que es la entidad que va a ser la entidad que se convierte en desarrollo económico del condado, va a estar contratando de empleos a unas 25 personas aproximadamente. La entidad que está encargada, que ya está encargada del desarrollo de capacitación laboral, ese va a tener como unas 10 personas más o menos. Are these going to be advertised through the entities or through the county? Do we know? Well, I'm letting people know because I always sure. get calls from people that are Sure. transitioning out of the business Right. sector and they want They to want do to this have kind of stuff. So that's Right, why right. I'm Yeah, just inquiring. follow, if I could give you a Yeah, link. yeah. Okay, it's for now, and they may change the URL later, but for now, just go to choosemontgomerycountymd.com. Okay. It's kind of long, but once you get there, it has all kinds of information. It's right now, after the CEO search, then they will start posting jobs. Okay, Yeah, it's perfecto. it's not going to go through the county's HR system. Exacto. Pero las personas que estén interesadas en empleos tienen que saber que no va a ser empleo oficial del condado de Montgomery, del gobierno, sino de estas entidades privadas que una vez más son financiadas por el condado de Montgomery. El sitio para que se mantengan al tanto es choosemontgomerycountymd.com. choosemontgomerycountymd.com. Ese es el sitio donde se va a estar actualizando la información sobre cómo poder ser partícipe de todo lo que viene en lo que es el cambio de el formato, la infraestructura de desarrollo económico en el condado de Montgomery. Let's talk about some other of the strategies that you brought on board that you want to share with us. Yeah. So we have also just developed a very comprehensive economic strategy in order to make sure that Montgomery County is well positioned to respond to the market forces that have been fast changing. Because Una de las cosas que quiero hablar es estrategias que estamos implementando de los cambios que el condado de Montgomery quiere implementar para adaptarse a lo que está ocurriendo, el paso rápido que está ocurriendo en los adelantos, sobre todo en diferentes industrias. Right. And so one of the strategies we identified is to diversify our industries in order to grow middle wage jobs, so more of our people can find quality jobs near home. Diversificar las industrias de manera que las personas puedan encontrar buenos empleos cerca de casa y poder crear esa fuerza laboral de que gane más que el salario mínimo. And the other is, of course, to focus on stimulating entrepreneurship, which will be our future. Y estimular lo que es a los empresarios, básicamente, que es el futuro económico de acá del condado de Montgomery, el empresario, la empresa privada. Right. And we also want to globalize our economy in order to connect all of Globalizar. our small businesses with the global markets. Yeah. Globalizar la economía, o sea, la conexión de lo que son los pequeños negocios acá en el condado de
Montgomery, obviamente, con el mercado global existente, porque no es la economía local ya ni la nacional, es básicamente global. It is a global economy. Right, exactly. And because this is a comprehensive economic strategy, it's not just about business growth. It is also about people. So there's a section on talent strategy, which I kind of alluded to. We now have an organization in place. We have a strategy in place. And we also have a placemaking. I don't know if our audience is familiar with the term placemaking, which is to make a place lively, vibrant, by adding programs and events, by attracting quality retail, by having mixed-use, walkable amenities and all that. That's what we have. Yeah, What is being created in Montgomery County. Yes. Que solamente no se trata, o sea, del desarrollo económico, se trata también de mejorar lo que son los salarios de las personas, de los residentes del condado de Montgomery, pero a la misma vez también con esta creación de crear espacios que estén vibrantes, vivos, que es lo que estamos viendo acá en cuanto a lo que es desarrollo urbano en el condado, los sitios que son de múltiples usos, ustedes lo han visto en diferentes zonas, ya sea en Silver Spring, ya sea en Bethesda, ya sea en Rockville, ya sea en la parte de Gaithersburg, donde encuentran estructuras donde hay residencial, hay oficinas y hay espacio comercial. Eso también es parte del desarrollo económico que se está creando acá en el condado de Montgomery. Right, because the office market is quickly transitioning. You know, nobody wants to be in the middle of nowhere Exacto, anymore. porque lo que es el espacio de oficinas se está cambiando. Eso se está transicionando. Ya lo que era el concepto de oficinas, donde las personas estaban en unas oficinas apartadas en algún lugar remoto, no. Ya las empresas quieren estar en centros urbanos donde están esa vibrant life happening all around. Right. Que hay esa, ¿cómo se dice? Una vida vibrante, donde está todo pasando ahí alrededor de la oficina. Yeah, a lot of places. That's what younger employees want. and you know, Montgomery County is made of 1/3 immigrants. You know, you and I are also from other countries, and we remember those vibrant places where we came from. Right? Exactly. Que un tercio del condado de Montgomery, mencionaba Lily, es inmigrante y nosotros nos recordamos de estos lugares de donde venimos, que son ciudades un poquito más, ciudades, no un campito como me dicen. Yo tengo, I have a friend that lives in D.C. and he says that I live in the farm. Because I live in Montgomery County. Suburban life is challenging. Without a car, it's hard to get around. Because I live in Montgomery County, I live in the farm. I'm like, no, I promise, I'm near Metro. I know. Well, that's why we are advancing transit connectivity. We're advancing fiber connectivity so our people can be connected in many different ways. Por eso estamos en el condado de Montgomery, pues, promoviendo, adelantando, mejorando todo lo que tiene que ver con la conectividad. Y ya sea mediante el transporte público, o ya sea a través de la fibra óptica para lo que es la conectividad cibernética también, que ha sido parte de las instalaciones nuevas que está. We're talking about it last week with Sonny Segal. He was here last week, so we're talking about connectivity. Last week, we were talking about that last week. Que hemos conversado sobre ese tema de la semana pasada, precisamente, de la conectividad cibernética que se está implementando acá en el condado de Montgomery. Anything else you'd like to add, Lily? Yes, finally, the county executive is actually pushing for a new initiative in order to continue to improve business climate and improve our business services. El ejecutivo del condado, pues, está ahorita verdaderamente avanzando una iniciativa nueva relacionada con lo que es mejorar las relaciones con los negocios. What is that all about? Well, there are several key elements to it. One is to change some policies and procedures to make it easier to do business. Cambiando algunos procedimientos y reglas internas para mejorar las relaciones. And the other is to build an online business portal, so whatever you need to know about doing business in Montgomery County will be in one place. Y crear también un portal cibernético donde toda la información relacionada de cómo hacer negocios en el condado de Montgomery esté todo ubicado en el mismo lugar. We're constantly talking about attracting new businesses and larger businesses in the county. Do you have, because you're the strategic woman for this in the county, in the back of your mind, how many new businesses, what is the goal for the next, let's say, 5 years or 4 years or so, the goal of new businesses, including larger companies? I mean, we know we have Marriott's and we have Lockheed's and we have these larger companies headquartered in the county, but
Well, so here's a dynamic. A lot of people, just like you, think that we only focus on attracting large businesses or new business, which is not true. Okay. Vast majority of Montgomery That's County. what I wanted you to say. 97% of Montgomery No, County it's- businesses have fewer than 100 employees. These are the bread and butter of Montgomery County businesses they want to keep and grow and nurture and support. That's our priority. El 97% de las empresas en el condado de Montgomery son considerados negocios pequeños porque tienen menos de 100 empleados. Quizás la noción, porque yo le preguntaba a ella, atraer empresas grandes acá en el condado, quizás la noción como la mía, ¿no? Es vamos a traer a las empresas grandes, pero en realidad no, es traer a las empresas pequeñas también. Right. But we want to make ourselves attractive to any businesses that want to move here, grow here. So small businesses in growing up to be a mid-sized and large businesses don't want to move elsewhere because we have a good, conducive environment for them to Crear grow. un ambiente que conduzca al crecimiento empresarial de manera que las empresas pequeñas o las medianas quieran mantenerse acá con sede en el condado de Montgomery. And that has been a challenge in the past for the old That's right. format. Yeah. It was a challenge, especially getting resources and assistance Sure. and information to That's true. minority small businesses. Absolutely. It has been. People who speak different languages, right. What are we going to exactly. do different this time? Well, we are going to, one, make it easier to find information by consolidating and integrating information that's dispersed through a dozen different departments. And also, we would, push for some policy and procedure changes. If they don't make sense, don't do it, right? Uno de los temas que me conversa ella es, yo le preguntaba sobre el tema de las empresas minoritarias, que siempre ha sido un reto para el formato antiguo de desarrollo económico, llevarles información para que sean participantes y que también crezcan dentro del condado. En esta ocasión, ¿qué van a ser diferentes? La nueva entidad que se ha creado, pues me dice ella que lo que se planea hacer es este portal donde esté toda la información, de manera que las personas puedan recibir en un solo sitio toda la información que tienen diferentes departamentos en este momento. What was the last part that you mentioned that it's going to be done? Because I just had a senior moment. Oh, you mean the business portal and also policies and procedures, the regulatory reform. Okay. Yeah. Y también cambios de regulaciones, de procedimientos y de reglas internas, precisamente para que las pequeñas empresas puedan tener más acceso. Sure. Acceso a información, que también eso quiere decir inclusive capital. Lily, we have 3 minutes left. What do Great. you want to add? Well, I just want to say this is a really exciting time. We have a new strategy. We have a new structure. We are pushing for better business services, a more conducive business climate. This is the best time to do business. Montgomery County is an enviable community. We have great people from all around the world. We have, attractive companies and places as well. And we welcome all businesses to do business in Montgomery County and help us build a better community with opportunities for everybody. Voy a resumir lo que ella dijo. Este es un buen momento. El clima económico obviamente es el mejor porque han habido cambios en la estructura, cambios en los que van a ser los procedimientos, muchos cambios que verdaderamente conducen, mejor dicho, a lo que es atraer y mantener empresas en el condado de Montgomery. Lily, thanks for being here. It's a lot of information, but it sounds like everything, the house is in order. We just need to get to July 1st and get walking, girl. We're building up the organizations. Get walking and start getting the message out to all of the communities and all the business sectors. At the end of the day, it's about attracting quality jobs for our people. Yeah. Al final de la jornada se trata de, pues, obviamente, crear empleos, pero empleos de calidad para los residentes del condado de Montgomery. El sitio web, si está interesado, es choosemontgomerycountymd.gov. choosemontgomerycountymd.gov. A partir del 1 de julio, pues este motor de desarrollo económico del condado de Montgomery comienza a andar. Empieza la contratación de los empleados que serán parte de esta nueva entidad que va a tomar el liderazgo del desarrollo económico en el condado de Montgomery. Thanks, Lily, for being here. I'm sure you're going to be back to update us down the line in a few weeks from now. And let me go ahead and announce something real quick. Quisiera recordarles a todos ustedes que el próximo domingo, una vez más, es el Sabor de Wheaton, acá en la zona de Wheaton, comenzando a las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Como cada año, pues es gratis, muchas actividades para la familia, música, bailes, comida, y es en el Triángulo,
El estacionamiento en el metro va a ser de gratis y, por supuesto, se le aconseja a todos estacionar en el metro. Bueno, muchísimas gracias por esa sintonía. Nosotros regresamos, Dios mediante, el próximo martes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora.